الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. اللهم صل على عبدك ورسولك نبيك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من فتن آخر الزمان قلة العلم وانتشار الجهل، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، ويفشو الجهل ويتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا نوه الله سبحانه وتعالى بذكر فضيلة هذا العلم الشرعي ورغب فيه ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في القرآن آيات كثيرات تبين أهمية هذا العلم وتحث عليه وترغب فيه وتدعو إليه. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين منزلة العلماء ومكانة طلبه وما في ذلك من الثواب العظيم عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولو لم يكن في فضل طلب العلم إلا هذه الآية الكريمة لكفت، حيث شهد الله سبحانه وتعالى وهو أعظم شاهدين على أعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل. فشهد الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن أحدا من المخلوقين لا يستحق أحد منهم العبادة، فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. فمن عبد غير الله فقد أشرك مع الله، وعبادته ضلالة وليست على هدى، وإن مات صاحبه على ذلك كان من أهل النار الخالدين فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شهد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر العظيم وثنى بشهادة الملائكة البررة، والملائكة شهدوا جميعا ولم يستثنى منهم أحد، فشهدوا جميعا على وحدانية الله. فيا أيها الضال ويا أيها المغرور الذي يستعين بالشياطين ويدعوهم ويستغيث بهم ويدعو الملائكة، فإن هؤلاء الملائكة يشهدون أن المستحق للعبادة كلها إنما هو الله سبحانه وتعالى. وثلث الله سبحانه وتعالى بشهادة أولو العلم، لم يقل العرب ولم يقل العجم ولم يقل الملوك ولا الأمراء ولا الأغنياء، وإنما قال وأولو العلم، فكفى بأهل العلم شرفا أن قبل الله شهادتهم فوق 7 السماوات، وثلث بشهادة الملائكة البررة. فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن أحب أن يكون من الأتقياء وأن يكون من الخائفين وأن يكون من الخاشعين فعليه بالعلم الشرعي. وقال سبحانه وتعالى يحث نبيه صلى الله عليه وسلم
أن يسأله على المزيد من هذا العلم وقل ربي زدني علما إلى غير الآيات الكريمات التي تبين أهمية العلم وخاصة في آخر الزمان. فإذا قل العلم فشى الجهل، فإذا فشى الجهل اندرس الدين الصحيح، فإذا ذهب دين المرء فلا قيمة في حياته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتدعو أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمي الله تعالى تندو مسامي ني أني تندو لي كاكا الله تعالى تندو لي الواجبة أتندو لي لو أكاكونيا كلينجلين بيلا ni Allah Ta'ala ka koko ke oni keli kaka ani tanu fara kaka o keli la alla yasra o kodron madia ile yala ngafo ilalonin nagasi ani kolombalia ole koso ibai la ka fokatu manka ka keti ngamma da Allah Ta'ala ka latre kake ani keli kaka yi Allah Ta'ala tadu ka la o ka umma sa bilibili ni tanu kaka akan ka tanu wajibe ani akan ka kunyimalo aka kunya kilingilin bela lamau ame wajib nani dunia tom manjatu cine rachila wajib na sallallahu alaihi wasallam aku buitu ana was-sa'a kahatain aku alichi ani kiyama wuli ka cheka surina koni minyamma ka bulu koni flam madunona شيرو فاتولا صلى الله عليه وسلم أكشني تواكلي غير غفو دنيا طوري من جاتو غاتوغات واني دنيا اللبن سميانا أفتنو بشايا أما سباو بشايا أما سبا بلا بلي بلي يمي ولي دينا ينامي مغوما كما قال الله تعالى كادما دودا أني الله تعالى كجينا ودا أمود دا فوي كما هو ديناني الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أقول جنوني أدمدو ما أولود فوي كما فوكاني الله تعالى كريم بدو فتنة فمك دنيا لبنا من كابونا بي ويدينا نعمني مغوما هذا فتنة كشابو سبب نعمين شكادونا بي أني من كابونا بي ويدينا نعمني مغوما إلي بيتي توفين روكا جاوتي على ديانا تاي وبتعلن كلمة يلومنا ويصروا دون كابو فنو كبا لبنية تلاقوتين شوتي ولي كجوني مسبابي ولي كابوني فتنة بي ولي كزلاو دلبو والفتنة أشد من القتل أقول فتنة أكابي فتنة مما أكابي دينا لفتنة لما دينا يشي مغوبلو أني دينا ينعمي مغوما كو كجو كتب فغاليكا فغالي فتنة بلي بلي ngamin kajugo katimoka ile ibuluke fendo la koni bola dunia kono lumina kibitari dina soro ja ibuluke fema femino kadi Allah Ta'ala ko salaw dalaku kul hal nabbiukum bil akhsarina a'mala aquya lakum mu'minani mu'min ka bone kajuni beta ibaraka law lakuya lakum tulunya fa ayina wa ala libni falati ورجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ولولهم مغير مهم تقابل الشجو إلى دنيا لا تغلى دينا من بوبل دينا نمته تقابل نمته نقابل بندا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نبات منكم بأولون نقابلكم بالتقابل نمته تماتوا نكيما ولسريانا دينا بيت من نغمنا مهما كتغا وفتنة لكابو دنيا لبنا كتغا فتنة بيكا كما سو فتنة تو مما تدينا ما ودعي الدنيا فانتا يقبل وفتنة دو go فتنة ببات وانا من علي الصلاة إن نغلتغي الصلاة نفانتا الصلاة وبيكا كان سيقوفي نغلتغي النفاس لكن نغل نيما سيقوفي فانتا فلبتي
ni mɔgɔ min ka nafa gbɛrɛ sɔrɔ o bɔla diina le kɔnɔ n'o tɛ nafolo ti nafa i fani kɔfɛ o tuma fantanya fitina o bɛ ban tumana min na n'i sala nka diina fitina o bɛ daminɛ tumana min na n'i sala banajugu ani bana sugulɔnbaliw o ye fitina dɔ ye nka o fitina bɛ ban tumana min na n'i sala bana jugulan ɲaɲa mali bɔla duniya kɔnɔ lulu min na o gbɛlɛya bana o fitina bana ni mɔgɔ min ka gbɛlɛya gbɛrɛ sɔrɔ saya kɔfɛ o bɔra diina tabaliya la n'o tɛ bana ta bana a waati bana nka ni diina t'i bolo diina ɲagamini ma n'i sala lulu min na o fitina daminɛni de b'o ye an ɲɛ bɛ tɔɔrɔya fɛn fɛn na dugukolo kɔ kan ani an ɲɛ bɛ fitina fɛn fɛn na dugukolo kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli Ala wuli ka bɔ mɔgɔw kan nka min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye diina la fitina ye o kɔrɔ ye nin ye diina ye ɲagami mɔgɔw ma ciden sallallahu alaihi wa sallam ko ɲɛfɔ ɲɛna a ko ni dunuya laban sera ko tagabolo bɛna caya ale yɛrɛ manto mun b'a fɔlɔ yɛrɛ ma ko silamɛw olu yɛrɛ tɛna bɛn kelen ma ni silamɛya nin kɔnɔ waati bɛɛ gurupu kuraw de bɛ na waati bɛɛ tagabolo kuraw de bɛ na a bɛɛ b'a fɔ a ta ma ko a tali ye sababu ye ko mun kɔnna ale ɲɛ k'olu ta ma ɲi k'ale tale ka ɲi ciden ko sallallahu alaihi wa sallam ko bɛna taa fo 70 ani kɔ 72 u bɛɛ bɛ fili kɔnɔ ciden ko de sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ b'a fɔla yɛrɛ ma ko silamɛw kelen dɔrɔn de bɛ yen ciden nana ni min ye nana ni diinɛ min ye sallallahu alaihi wa sallam jamakuru mun bɛna tugu o kɔ k'i bolo kɛ o la o de bɛ sababa kan an bɛ Alahu Taala dali Ala ye k'o jamakuru dɔ ye o de b'a fɛ nin 70 nin kɔ nin bɛɛ bɔ ɲɔgɔnya bɛ silamɛya le ma a bɛɛ foto silamɛya foto de bɛ a kelen kelen bɛɛ kan ni k'a dɔw ya bɛ k'i na ka ko diina dafani don ka taa sɔrɔ ciden tagabolo tɛ sallallahu alaihi wa sallam n'o tɛ tagabolo m'o bɛ yen n'olu bɔ ɲɔgɔnya tɛ silamɛya ma olu lankɛnɛmayali ka di jobatolaw ani fɛn wɛrɛ batobagaw ani m'o bɛ diina gbɛrɛ kan min tɛ silamɛya tɛ yen o lankɛnɛmaya ka di nka m'o b'o yɛrɛ danbela ka taa silamɛya ma o de ɲagamini ka siya mɔgɔw tɛ se ka woloma lɔ fo ni Alahu Taala ka mɔgɔ min bɛ sababa ma Ala kɛ o mɔgɔ dɔ ye ciden ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni duniya laban sera k'o de bɛna caya o de fitina ka bɔ ka tɛmɛ fitina bɛɛ kan o kan ka diina ko le ɲɛɲini ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kamasɔrɔ fɛn tɔw n'i dɛsɛla o la o tɛ kiyama tiɲɛ i ma fɛn min bɛ kiyama tiɲɛ i ma o de ye diina ye n'o tɛ duniya kɔnɔ yan fɛn caman bɛ o bɛ se ka bɔ i bolo a bɛ duniya gbɛlɛya i ma tuma dɔ la a bɛ duniya tiɲɛ i ma ka duniya yɛrɛ manja duniya kuntala ka surun duniya tɛ sigiyɔrɔ ye duniya ye tɛmɛyɔrɔ le n'i ma duniya sɔrɔ i ka kiyama sɔrɔ i ma ko ɲɛna nka n'i ka duniya sɔrɔ i ma kiyama sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ n'i donna kaburu kɔnɔ lon min na o su kelen o b'i laɲina duniya dagamo tɛmɛni bɛɛ kɔ fo n'a y'a sɔrɔ i ka fɛn sɔrɔ kaburu kɔnɔ min bɛ kaburu nɔgɔya i ma fɛn min bɛ kaburu nɔgɔya i ma o de ye diina ɲuman ye Ala hariya diina ɲuman na ciden sallallahu alaihi wa sallam a bɛ o fitinaw olu ɲɛfɔ an ɲɛna ka ban k'o fitina sababu belebele dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna fɛn min b'a to diina bɛ ɲagami mɔgɔw ma duniya laban na a b'o sababu dɔw fɔla an ɲɛna o fɔ ko an ɲɛna an y'an janto an yɛrɛ la an kana kɛ o sababu kɛbaga ye bali an ye sababu ta sababu ma yɔrɔ majɛ o fitina ma mun man ko fitina bɛɛ la belebele o ye diina ye ɲagami i ma nka fɛn jumɛn de bɛ na ni diina ɲagamini ye ani fɛn jumɛn de bɛ na ni nin fitina nin ciden o fana fɔla an ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam o dɔ ye min ye o belebele ye min ye o de lɔnni ladɔgɔya qillatul ilm ni lɔnni dɔgɔyala diina bɛ ɲagami ni diina ɲagami la a kɛra fitina ye ciden ka yira sallallahu alaihi wa sallam a ko ni duniya laban sera kunfinya ni kɔlɔnbaliya ko de bɛna jɛnsɛn lɔnni bɛna tunu mɔgɔw ma mɔgɔw yɛrɛ tɛna lɔn fɛn min yɛrɛ ye lɔnni ye tugun lɔnni bɛna tunu dugukolo kɔ kan fo n'a kɛra fitinin a kan bɛ silamɛya lɔnni de ma kamasɔrɔ lɔnni min tunu bɛ mɔgɔw lase fitina ma o de diina lɔnni ye min ma ko duniya lɔnni tɔw nafa min b'o la o ye ka kɔn i saga ɲɛ n'i donna kaburu kɔnɔ ka ban lɔnni t'i nafa ye tugun duniya mɔgɔ yɛrɛ b'o kalama o de kosɔn lɔnni min b'an bolo duniya kɔnɔ yan n'an bɛ nafa sɔrɔla a la ni mɔgɔ sala don min na mɔgɔ tɛ taa f'i ɲɛna ko k'o lɔnni dɔ latigi fɛ kaburu kɔnɔ ye climatiseur b'an bolo o ye duniya lɔnni dɔ an bɛ nafa sɔrɔ la nka mɔgɔ t'a f'i ɲɛna k'an ka kilimu don kaburu kɔnɔ ko su bɛna nafa sɔrɔ a la
o bayra ka fo ja kilimol loni a den dugukolo kɔkanai portable mu b'an bolo duniya loni la min nafa sɔrɔla nka mɔgɔ t'a fina ka ɲi portable dagulen dɔ san ka taa bila su fɛ kaburu kɔnɔ ja nafa min a bɛ dugukolo kɔkale a tɛ don dugukolo kɔrɔ kuran min b'an bolo an bɛ nafa sɔrɔla a la nka mɔgɔ si t'a fina ka i taa kuran don kaburu kɔnɔ ka pɔntɛri dɔ ta ka bila kaburu kɔnɔ mɔgɔ t'o fina o b'a yira k'a fɔ ja kuran nafa a bɛ dugukolo kɔkale dugukolo kɔrɔla tɛ ji min b'an bolo kɔbe min b'an bolo an bɛ nafa sɔrɔla la duniya lɔni dɔw nafa b'a la nka n'a tigilamɔgɔ dɔ la kaburu kɔnɔ mɔgɔ si t'a fina ka i taa sodenci dɔ bila kaburu kɔnɔ k'a bɛna nafa sɔrɔ o b'a yira ko lɔni min a bɛ dugukolo kɔkale dɔgɔtɔrɔ min b'an bolo ani dɔgɔtɔrɔso min b'an bolo duniya lɔni dɔw lo ordinateur min b'an bolo duniya lɔni dɔw lo an bɛ déplacement kɛ ni fɛnw ye avion ni mɔbiliw duniya lɔni dɔ lo nka silamɛw ni kafiriw bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ ni mɔgɔ donna kaburu kɔnɔ ka ban a tigilamɔgɔ mako de nin si la o don n'i b'o faamuya i b'a lɔn o la k'a fɔ fitina min ka bon ni fitina bɛ diinɛ ye ɲagami i ma fɛn min bɛ diinɛ ɲagami i ma o de ye qillatul ilmi lɔnni la dɔgɔyali n ka bɛ silamɛya lɔnni de ma ciden bolo fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko n'o kɛra tuma min na ittakhadha an-nasu ru'asan juhala mɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔya kafari mɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔya karifa kolonbaliw ni kunfɛnw la diinɛ ɲɛmɔgɔya o bɛ karifa a lɔnbaliw la m'u t'a kalama a bɛ karifa olu la limamiya bɛ karifa mɔgɔw la m'u yɛrɛ ma seliji tacogo ɲuman lɔ ka diinɛ kunnafoni di ka fatuwa kɛ o bɛ karifa mɔgɔ la mɔgɔ min ma seli farida ni a sunnaw lɔ n'o kɛra o bɛna maɲini ka diinɛ koɲɛw ma a bɛ mɔgɔ kunnafoni fɛn min tɛ sababa ye fa adallu wa adallu ale yɛrɛ filila ka ban a fana bɛ mɔgɔw lafili ka sababuya kɛ a lɔnni ta la o de la silamɛw an k'an k'an jija an kana kɛ ni fitina ni mɔgɔ dɔ ye o de kosɔn silamɛya k'an laso lɔnni ɲini na ciden sallallahu alaihi wa sallam ale k'an laso a la a ka kɔn ye Alahu Taala yɛrɛ k'an laso a la o de kosɔn ni ka jateminɛ aya fɔlɔ min jiginna kuranɛ kɔnɔ o kuma la fɛn min kan o de ye lɔnni ɲini iqra bismi rabbika alladhi khalaqa a ka ciden laso karan na sallallahu alaihi wa sallam ka karan bɛɛ laɲuman o de Ala lɔ ye lɔnni min b'i lase Ala lɔ ma o de lɔnni ɲuman ye dɛ o de lɔnni min b'i nafa duniya kɔnɔ k'i nafa kaburu kɔnɔ k'i nafa kiyama o de kosɔn a ko ma k'i ye karan kɛ n'i tigi b'a tɔgɔ ye Alahu Taala kelemantiya y'o lɔ tawhidu y'o lɔ lɔnni min bɛ kiyama sira don i kɔrɔ o lɔnni suguya k'i ji o lɔnni ɲini na Alahu Taala fana ka lɔnni pilasi yira na kuranɛ kɔnɔ wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ala ka yira ni aya na ka fɔ ale bɛ mumunu daraja kɔrɔta ka bolo fa kelen kɛ lɔnnibagaw fana ta kan ni mɔgɔ min ka silamɛya lɔnni ta a tacogo la k'a karan k'a faamuya ka ban fana ka baara k'a la ka ban fana ka mɔgɔw karan a la Alahu Taala b'i kɔrɔta a b'i kɔrɔta duniya kɔnɔ yan i bɛ kɔrɔta sɔrɔ san kɔnɔ i bɛ kɔrɔta sɔrɔ kaburu kɔnɔ hali kiyama kɛnɛ kan ye lɔnnibagaw bɛ kɔrɔta sɔrɔ yen m'u ka lɔnni ta a tacogo la ni o yɛrɛ fana donna arijinɛ kɔnɔ o kɔrɔta ka bon n'a tɔ bɛɛ ye kamasɔrɔ ni lɔnnibaga donna kuranɛ kɔnɔ min ka lɔnni kɛ k'a faamuya ka ban ka baara k'a la n'a ka pilasi ta arijinɛ kɔnɔ waati min na tumana min na bɛɛ ɲɛna ko pilasi bɛɛ banna ko bɛɛ pilasi dafala k'a d'a ma a bɛ fɔ karankɛlaw ɲɛna o waati iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha a bɛ fɔ karankɛlaw ɲɛna o waati karan kɛ kuranɛ karan y'a karan k'a laɲa i n'a fɔ i tun b'a karanna k'a laɲa duniya kɔnɔ ɲɛ min ma n'i ka aya kelen karan dɔ bɛ fara i pilasi ni daraja kan n'i ka aya dɔ wɛrɛ karan dɔ bɛ fara i pilasi ni daraja kan i ka karan danna yɔrɔ min na i pilasi fana bɛ dan o yɔrɔ tɔgɔ la arijinɛ kɔnɔ nin ye daraja belebele Alahu Taala ka min kɛrɛnkɛrɛn ni lɔnnibagaw ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ nin daraja nin sɔrɔ fo lɔnnibagaw m'u ka lɔnni ta a tacogo la min yɛrɛ ka bɔ ka don o bɛɛ kan Alahu Taala seriyala k'a fɔ ko ale kelen de ka kan ka bato Ala ko ale seriyala o ma Ala dun ka seriya ka bɔ ni bɛɛ ta ye Ala ko ale seriyala ko ale kelen de ka kan ka bato jinɛw man kan ka bato dɛ Ala seriyala o ma waliyu man kan ka bato Ala seriyala o ma shuyuhu man kan ka bato Ala seriyala o ma malakaw man kan ka bato Ala seriyala o ma fɛn kelen min ka kan ka bato Ala ko ko ale seriyala ko ale kelen de ka kan ka bato o tɛmɛnen kɔfɛ
akan malakaw fana ka sharia lalo ko malakaw be sharia la maka fo ala kelen ka kan ka batu oto ilimi min malaka to zikrula ya rauka ya il ya jabrail jibril sharia la ko ala ka ka batu de muri bibla jibril batula ilimi be israfil to zikrula israfil sharia la ko ala ka kan ka batu muri be israfil wele ilimi be malaka to wele la malaka be sharia la ko manka ka batu jibril ko kalim manka ka batu ko ala ka ka batu Mikail ko kalim manka kabadu ko ala likan kabadu Israfil ko kalim manka kabadu ko ala likan kabadu de ala ko amma de qur'an ko malakat be shariala ko ala likin kan kabadu nimdate bani ko fe ile be jina do zikru kamala do zikru ka shaytan do zikru ko ruhani naw ka khawatimu chi ka jina do so kare belawla ka khawatimu chi ka malaka do so kare belawla ka demeni ni malaka fe ka qorta ni malaka fe ki re karba jirawni malaka ni shaytanawla walman nabi maula ala dongo malakaw shirela ko alikil ko alakil kan ka batu wote bani ko fe ala wa taala ka lon mo ka sharia fanallalo ko fara malakaw ta ka adamado ka sha ado ye fara ko ado ye fara ko ye ado ye nyamo ye ado ye fomo ye ado ye na fulutu ye ado ye bulula ko ye ala ma fo ko arabu ala ma fo ko farafi ala ma fo ko faragwe ala ma fo ko na fuluti ala ko wa qulul ilmi kullun karbala mu'mula lonin dila mu'muma islamia lonin dila mu'muma ala ko bulu fara shiri ala ka boko ala ke ka kabado lonin ba lakil langena me ali ala wa taala ki bulu ke lon bo ka shiri ala lon ba kasbu ya lon mo ka shiri ala nabi sankono ya lon mo ka shiri ala lon bi sankono wali ka boko ala wa taala ki ka kabado aya shama be qur'ana bono meme mo wala sulloni nyina ali chiri muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala shiri ala ko alika chiri lalonia wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ala kungi lalonia fene tuntra te kamilo chiri lon bagata Allah ta'ala ka lalonia u beta bani ko fe ala ko chiri ma wa qur rabbi zidni ilma aku yindali ni do fare kallonika ni ma Allah soloni naslamo Allah ta'ala ko qur'ana ko innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama aku mo titisna ali ala yade ko al-fuloni bawo ni ka allalo hakiya me bisna alanya ka dolema ka bo kulli man yabina kata to be fembre badre ma allalo tisna Allah ta'ala ne ni mo bisna alanya woti la mo te fembre wuli ka fra Allah ta'ala ka ni mo be bisna alanya woti la mo te do fra ala ka dina ka ala ken go ka bo ko al yawma akmaltu lakum dinakum ko bi ko ni go ka dina dafa ka di aiba ni mo islam alanya woti la mo te bid'a ka kama zo bid'a do fra ni dina ka ni mo islam alanya woti la moti fembere wuli ka fara alaka ka baso fembere wuli ka fara alaka o yisla ka be jone bisla ala min ka allalo liki jabbul yani ala me ma allalo no de ka allalo bisla ala o talanye tuba to ni do fara ka allalo ka do fara ka le sranga ka tuba to ni do fara ka le sranga ka do fara alla batu kunyuma ka ibolo ke chugula min ka di ala o talay wolo ko sombala ko bisla ala o talanye ka baso lu ka millo ala ko la jo shama mulo chido kala sre ka boni to dai ka ba dolu ka millo ala ko lamma tu mulo ulo ko to ni mo min ka yere ke karangalai kata so hadis la ala ta la ni oti la mo de lon ba gaide oti la mo yi karangala ni lon ba te kele ni be se ka sebe le ka karangalai mo do se ka de karangalai ka lon ba gate ni ma sala ala ta la ni de lon ba gai ala ta la kai ran ayan ko ka fo kullun ba gole bi isla ali ala ta la ni lonin na fadoi شري ربنا صلى الله عليه وسلم خير نكفو العلماء ورثة الأنبياء أقول لهم وقولوا للنبي كذا بغي لبذك شيدن كذا صلى الله عليه وسلم شيدن على كفين تو أقول لبذك تصر أولا يجي يكيبولك شيدن نما نلوني ni Islam yalloni yibulu kola woto ile karam gode yini sodiya yalu nga ko gibe chido kasralika chire Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasralika niloni yini be kala ka be chire tama ile mi fana idin fay Allah ta'ala hina na ile mina ke har diga dina nama ke ni kalloni ama ke dika fangai kaban fana Allah ta'ala hina ni la kallad le kono ki yetini loni yini na ni u yedina loni yini ya Allah ta'ala tando wala ko tebe kaban so Allah ta'ala ka mo shamali che ula kile har diga ula inni sodiya ni demboli la dime be qur'ana kara inni sodiya demboli la dime be hadisa kara ye Allah ta'ala tando ni demboli la deme be sunna da ka tauhido ta ni Allah ta'ala tan ko sebe ni bola dunya ko lu bina ka lu ko rote
itala kiyama ka jemea to tauhido ka itala ka hera bele bele ko itala kiyama ka jemea to sunna ka itala ka lullo ni lo to ko al nazo biriki dingini ke luma kan itala ka nahulu kiyama to luma itala ka lullo ni to nahulu la kallo ni to gonimo la tauhido te sunnati dinati mata ka ko di ko wati kunguru ni lo londo benana ni lumani ni village mani ni taji jumani abina lama ka ke bugure muye atena ko mo na ba madama ala ko ti wotwa be ayanji islamiyal lo ni ni ma chire sallallahu alaihi wasallam kan la sula bulu fakiri me ke dunya laban taka kama so tuba to ni lo ni do ala fitna be wara amu waji do le labi bulu ko do fitna wala ko duya ko so fo karambali shiyama yere labana amala be dina ta yoromina na ni ka kaniya ni Allah ta'ala bi kaniya Ciani fania wolo mani lonilo ni ka cia holo lame ka fania holo lame ibalo ka ho min ka so ciala ni flala mo mi we wuli ka da Allah ta'ala ma adi mo be wuli ka ta o yere kuma ni ko lame balo ka ho min sababai o ta yere ko de ka ta dina ko ji ta dina ta yoro wolo ma dina ti tala yoro be dina fa ti tala be bolo ka ba so ni loni jamina abi kam mo yina ka ho ko kuma le loni ni mo mi ne dia la kuma la ka ba mo bo jadi lon mai kata so ni loni cheka janyona loni efedo alla fi afofa ne efedo afma fobe no ado ma kata so loni tola ayre loni ne kedo la kata so afoka gwal homa ala ira ba la be di mo hodo ma ala antakete wodo islamo ayan jado ay la dunya alla banina kama so ngi mango chido ko loni mina tunu sallallahu alaihi wasallam an yambola kawati ni nabi adoni de mo sima wolo ko de mo shama loni ma jafa loni berati alela nga aba yere mo la ka bokoloni bala milloni makila iki yere mo la koloni bila ni mo tuguli ba siga ko idare bina mo le lafili wole ka shanga wadin nasisa ado billoni to la loni bere make ado ka lon ka bokolu makar nga to nyini koso ade pla be nyini koso aba yere la lon ba ko platila kallon mo ka jirke nyondo kallon mo ka kuma nyofa ale don kallon ka foka makara abu kala to nyini abu kala place nyini abu kala mo ya tando mo ya korota wi dunya laban fitna do siga fu idara mo bena to ale ko wi atono nyaze ko ma fu fili atono nyaze ko ma fu bore abe ko lu mo so ya ina wi tiri kadala o talama o ya lo ka fo kiyama buya wole buya dunya dani de foyi ni ka buya so dunya ko ne ma so kiyama ma ko tele ta chiera idu ya lo ka fo fitna min ka joni fitna be ka jina nya mi mo ma yi homma je ola ado be uruma karanka o malo ka ko lu makara loni berati alila na alira malo ka ko loni beratala la yadri wala yadri annahu la yadri ali malo afana malo ka ko malo wo mo so ya ola yekmo be ko no hakli ra nyona kala famia ka fo ibe femi fola ni kalloni masuma iki redla plasin na plasin mase uma odwa be kalloni dala hakya mina yekuma ka be uma niki redla plasin mase mi maloni na sigatala mogodo bina to ko obe ke sobe ka mogol ladri o farai anda wadi ne fitna do farai mi wole loni re tayoro loni ta chogum manya abulu abisi ka karan shamanga ga loni talayoro mi loni tayoro nyaamini lo loni tayoro manya loni mi bedila karamodi ma famiyari nyaamini ga se ama abina miliado da nuti miliyanyu mai wolo ko zebedoy abida santa samu ga bisa baga karana abe ko ze lumina abina ni jina toye abina ni malaka toye abina ni khawatimu ya ali na ka ko loni kada zaji ala ko sebe mole ko za kala de loni tayoro atala loni ta mo mi bolo ani kala mo che min ka kara o ka min famo lon la wole ni afana ko di ama wole ko zayan ja do loni tayoro la ni loni tayoro chena loni be che ni loni chena loni do ni baga mo mi loni be min ku oye na do bolo ma ko kara mo bra be che ni kara mo che chena mo be la me ni kala lo be che o be ka so ye ka ni fitnai لقد السلف رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين الله بكون اللون لقد دين له فانظروا عمن تأخذون دينكم وتبت أي جدمنك أبي اللون تلا مؤمن بلا يجدمنا مؤمن لك اللون ما أن فيكن اللون دوت كلا موبلو يكن اللون دا موبلو مؤمن بدعك أبي ولي لك لك بدع ما يكن اللون دوت كلا موبلو كما صرفنا اللون يغمين لدينا أبي لله يكن اللون دا موبلو مؤمن لك فيك kama so ni kan lonin ta bulu abina lonin nyaamini ledima ifana kan lonin ta mo bulu mo min lonin dereti ala
الناظر تلا مؤمن يكاي الناظر تلا مؤمن توحيد السنة داني اللون برتي أبولي كان اللون تابولي كما سر فمن تاب ونادر جو فينا أبدا تفيدو فميان يدوما كتا سودي سببي كسويا كاللون لدغوي دا نبي أنت وادي الفتنة دو ولو كنت جادينا karamo ire bini ka sheyan ka jamana nugani karambalu ye jamana dim famta bini ka ke karangela kama so loni muri anbeya ni momi silaf mala momi gadi ala tuma dole be do ya adras la mela tilegele diregla woti la momi la ba ka wajulu kelai mo fana be to ko ko ilal bagai kona sini inga do ko be yam sukuro kale bola franci kale adras la mela kama me ni na mo ya kana na dawa ke ade jama tablu be no ka kana na dawa ke ne ko ma ko ittaqilla ala wa taala ye إلى بلاد الإسلامية لا سيدنا مدعوة إما مهولي كتامو إلى لما سريتا تولو قالنا دعوة كالنا مهولي أنك مهولي نمغسوية كو فرقلو أنك في أنك فرقل سيبو بعربو نم محمد وقال عربو ينفع بي صحابة وتوافو بينا وصحابة إلى المدينة لو مهولا سريجو ما يدو بيتو أفو باقي عربو لو والمدينة مولو أبدا أكمارو فو مهولي نميدي سببي يبي دنيا لبن فتنة دو كفين فو مهولي فين فو مين أفولي مندا بيكلا بكرموي بيكلا مفتي بيكلا لون بغي الإمام مالك رحمه الله أكو ألما فتوى كمدينة فيو فم مدينة لون بغي بيورو في الشريعة لك فكيف تكا فتوى كسيسا أمي جابوا لك فتوى كن دا بيكلا بكرموي نميكا كرمي تلقل سنجل سنفلا وفنا بيقربون دو فورمي ناكلا مسيابا فرما فو معلفاتو كقربون دو فورمي كتوغاي رفو كتوسا كفو قمو إلى فاكنا كرمو تول سيلابتو كو كرمو ببي فيلافو علي وتوفي جمال سيفاتو علي كو نيمنا ناكلا كرموي ناكلا كرموي ناكلا سنجل سنفلا كرنا أبي كرمو لابوزي purge mo be se ka to ale bo nyamma ni beje dunya laba fitna do nga yi jantu irala ngalo ka bo be ni ko se Allah taala ma ka de jantu Allah taala ay jantu dina tayrola aya to jewu ye karange ay refna ji ya karama be ji ya di ka dina nyayini aba do ni ka famiyali so dina la ila fil ko be gbele anya di Allah taala ngani ko fiya le jensana ibe illa tillibe noya wala ko se ga jati na mo be wule kala ka ta de ama ani me bo wule kala ka ta tabule chejuma وبين يسير اللون كادغور بنا كسبه إذا لا فيلاجولا إبدا بدا سويا بسرعي وبدول لك لا كذا سمبرما وبدول لك لا كذا بدا وما بتو سرعي كما سرع لون كادغور ورطولا غني اللون نيورو بنا بدا بدونين شيء كابو ورطولي للتوحيد نيورو بنا شربيا بدونين شيء كابوي ولو دايجي اللون ينما أيجي أديو فني كرانك إلى ريجي أدي اللون يني أما يني تكابوكي اللون بقي نا ikadina te nyammi ko yejiya ko lo ikala domaine suya la yejiya da ikadina kalama ikala senekala yo ikala jawo kala yo ikala fonctionnaire yo yejiya da ikadina kalama yejiya fara lon baga do yebo idina lon baga kitema mo sabatino o lon baga sebe do yebo idola o lo be kese ka lola ta ni ko fe ni ta la do loni de sokoro yalo ka ko fitna le bina do sokoro se to be wati na nyamma o fitna ni woni dina be nyaade mo ba yo dalu do kono bi kata so chokorba to jiya be dina ko ma ko sebe dalul labana dina te to ado yere be al suratul fatiha yere ka ko nyimo lorinte ado be fuy lorde islamiyya la ire talo ka ko islamiyya ka tini gelenga ni loni kono o to alaw de la be dina ko ni loni ni alaw de la be dina la ta ni loni ni loni juma loni nyuma bulu fa kirime kan ka wati ndaka ka sawya ka fitna jansani ye alaw dala dari su ani tele ay kana ki la slaka slam kana alaw dala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك